नमस्कार ओडिशा। आज हूँ मार्च मास 20 तारिख शुक्रवार। आज दिन जाकर गुरुत्वपूर्ण खबर पर आसतु नजर पकाइबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानि परिबे आज दिन संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थे बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। परवर्ती खबर एही सब जिल्ला रे तांडव रचिबो काला बैसाखी। 5 दिन काला बैसाखी आशंका। आसंता 22 तारिख जाए राज्य रे विभिन्न स्थान रे बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा संभावना रही। काली कलाहांडी और नवरंगपुर जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी करा जायछि। बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा हो पारे। कुआपथर माड़र संभावना रही। घंटा प्रति 40 ରୁ 50 किलोमीटर बेगर पवन बहिपारे। सेपरि आसंता काली कंधमाल रायगड़ा कोरापुट गजपति और मालकानगिरी जिला को येलो वार्निंग जारी करा जायछि। 2 दिन मध्य दिन तापमात्रा विशेष परिवर्तन संभावना नहीं। परवर्ती समय 2 ରୁ 3 डिग्री सेल्सियस ह्रास पाइपरे। सूचनायोग्य आगामी 5 दिन राज्य में घड़घड़ी सह प्रबल वर्षा विभिन्न स्थान में देखा मिल काल बैशाखीर प्रभाव एने आकलन कर पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। आज राज्यर 24 जिले में प्रबल वर्षा नहीं येलो वार्निंग जारी कर पाणीपाग विभाग। पश्चिम ओडिशार बरगढ़ सुंदरगढ़ संबलपुर झारसुगुड़ा केउझर मयूरभंज जिले में प्रबल वर्षा सह बिजुली घड़घड़ी सह 50 ରୁ 60 किलोमीटर प्रति घंटा बेगर पवन बहिबार नहीं आकलन कर सब जिलागुड़िकर ऑरेंज वार्निंग जारी कर 21 तारिख में मयूरभंज केउझर बालेश्वर जिले में प्रबल वर्षा सह बिजुली घड़घड़ी सह 50 ରୁ 60 किलोमीटर प्रति घंटा बेगर पवन विमानी ऑरेंज वार्निंग जारी कर। परवर्ती खबर अयोध्या राष्ट्रपति प्रार्थना स्थापित है श्रीराम यंत्र। शारदीय चैत्र नवरात्रि अवसर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मंदिर गस्त कर प्रभु रामलाल को दर्शन करते। अयोध्या पहुंचवा पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वागत करते। वैदिक मंत्राचार मध्य से मंदिर द्वितीय महल श्रीरामचंद्र स्थापन करते। मंदिर ट्रस्ट अनुसार यह स्थापना सह मंदिर कार्य संपूर्ण होती। यंत्रटी कांचीपुरम प्रस्तुत होता बेले प्राय 150 किलोग्राम ओजन एवं सोनार परत लगी भव्य रथयात्रा मध्यम अयोध्या को अणाଯାଇଥିଲା एवं यह अवसर में बहु विशिष्ट व्यक्ति को सम्मानित कर। परवर्ती खबर एलपीजी संकट भितर ग्राहकों पर खुशी खबर। आवेदन 24 घंटे पहुंचब नुआ कनेक्शन जारी है निर्देश। रोषेई गैस व्यवहारकारी एक बड़ खबर। केंद्र पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय पक्षर एक गुरुत्वपूर्ण निर्देशनामा जारी कर आवेदन कर मात्र 24 घंटा मध्य नुआ पाइप प्राकृतिक गैस कनेक्शन को मंजूरी प्रदान कर देश में गैस जोगाण व्यवस्था को सुदृढ़ करने और ग्राहकों को तुरंत सेवा जगह लक्ष्य सरकार यह पदक्षेप नहीं। मंत्रालय युग्म सचिव सुजाता शर्मा सूचना अनुसार वर्तमान घरे पीएनजी और सीएनजी ग्राहकों को 100% गैस जोगाण कर कमर्शियल एलपीजी सिलिंडर जोगाण को आंशिक भाव स्वाभाविक कर। सरकार को मूल लक्ष्य होछि सिलिंडर पर निर्भरशीलता कमाई पीएनजी व्यवहार को प्रोत्साहित करने जहाँफल भविष्य में सिलिंडर संकट देखादेले लोकों को रोषेई कार्य बाधाप्राप्त हेब नहीं। केंद्र सरकार ए संपर्क में समस्त राज्य और केंद्रशासित अंचल को पत्र लिखिछन्ति। परवर्ती खबर जबरदखल कौन दृष्टि ग्रहणीय नुहे। पिटिशन खारज रास्ता संप्रसारण अनुमति। रास्ता प्रशस्तीकरण प्रकल्प में जबरदखलकारी बाधा सृष्टि करें ना। जबरदखल कौन दृष्टि ग्रहणीय नुहे। साधारण जनता सुरक्षा और विकासमूलक कार्य सबुठ गुरुत्वपूर्ण। केवल किसी व्यक्ति स्वार्थ संप्रसारण कार्य को अटका जापर हाइकोर्ट मत देते। परिप्रेक्षी में हाइकोर्ट प्रकृत तथ्य लुचाई आवेदनकारी को कड़ा समालोचना करने सह आवेदन को खारज कर देते। खर्दा जिला अंधारा पंचायत चुनकोला ग्राम किसी बासिंदा पक्षर आगत रिट पिटिशन को खारज करने अवसर हाइकोर्टर मुख्य विचारपति जस्टिस हरीश टंडन और जस्टिस एमएस रमन को नहीं गठित खंडपीठ यह आदेश देते। आवेदनकारी मैंने अभियोग करते गाँ बाट दे एक सड़क निर्माण डीपीआर प्रस्तुत करा किंतु ए डीपीआर को परे बदलाई रास्तार दिग परिवर्तन करागला। जो जमी दे रास्ता तैयारी द्वारा से घर को भंगा से अनुसूचित जनजाति वर्गर तेणु से स्वार्थ रक्षा करा आवश्यक। तेणु नूतन डीपीआर आधार रास्ता निर्माण अनुमति देवाक प्रार्थना करा। परवर्ती खबर समय सीमा वृद्धि। मार्च 22 जाए सीपीटी परीक्षा आवेदन। कॉमन पीजी एंट्रांस टेस्ट परीक्षा आवेदन करने समय सीमा वृद्धि। आवेदन समय सीमा को मार्च 22 तारिख पर्यंत वृद्धि कर सीपीटी परीक्षा आग्रही छात्र छात्री माने मार्च 22 तारिख राति 11:45 पर्यंत साम्स पोर्टाल को जाई निजर फॉर्म पूरण करें। पूर्व निर्धारित होता समय सीमा अनुसार सीपीटी परीक्षा आवेदन मार्च 18 तारिख शेष तारिख रही किंतु छात्री मानक बृहत्तर स्वार्थ और भविष्य को दृष्टि रखी आवेदन समय सीमा को वृद्धि करने निमंते उच्च शिक्षा विभाग पक्षर निष्पत्ति नि। सूचनायोग्य 2026 शिक्षा वर्ष में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम नाम लिखा आग्रही छात्री मानक कॉमन पीजी एंट्रांस टेस्ट परीक्षा में अंशग्रहण करने पड़ो। सीपीटी प्रवेशिका परीक्षा में रखिथिबा मार्क आधार ही छात्री मानक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चयन कर। परवर्ती खबर भारत पाकिस्तान मध्य परमाणु युद्ध आशंका।
प्रकाश कला अमेरिकार गुइंदा रिपोर्ट। अमेरिका सिनेट्रे उपस्थापित अमेरिका गुइंदा विभाग वार्षिक विपद मूल्यांकन रिपोर्ट अनुसार भारत और पाकिस्तान मध्य परमाणु संघर्ष विपद वास्तव और दुई देश मध्य तिक्त संपर्क जो आहरी तीव्रतर होती। 34 पृष्ठार यह रिपोर्ट अनुसार जदि भारत और पाकिस्तान सीधा सड़क संघर्ष आरंभ करने को चाहूना तथापि एपरी परिस्थिति रही जहाँ आतंकवादी उपादान मान संकट सृष्टि करे। भारत पाकिस्तान संपर्क परमाणु संघर्ष विपद सृष्टि करुछि कारण दुई परमाणु शक्ति संपन्न देश मध्य अतीतर मुकाबला उत्तेजना वृद्धि कर आशंका सृष्टि करिछि। गत वर्ष जम्मू और काश्मीर केन्द्रशासित अंचल पहलगाम निकट में होता आतंकवादी आक्रमण विपद को स्पष्ट करथिला जहाँ संघर्ष में परिणत होता बोली डॉक्यूमेंट्री कहुଯାଇଛି। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प हस्तक्षेप सांप्रतिक परमाणु उत्तेजना को ह्रास करिछि एवं आमे विश्वास करुछु जे उभय देश संघर्ष को फेरबाको चाहुनांती किंतु परिस्थिति एपरी रही जहाँ आतंकवादी उपादान गुड़ी संकट सृष्टि करने को उत्साहित करुछि। परवर्ती खबर नुआपड़ारे हीरा खनिर सन्धान। नुआपड़ा कालिम दादर ठारे हीरा पत्थर चिन्हट गृह उत्तर रखिले खनि मंत्री विभूति भूषण जेना। जूनागढ़ ब्लॉक हिंजड़ी बाहाला जिलिंगबार ठारे माणिक चिन्हट देवगढ़ जिले में तंबाबाही पत्थर ग्राफाइट निकेल सह सुना चिन्हट मयूरभंज और केउंझर में सुना पत्थर थिबा सन्धान मिली। सूचना थकी नुआपड़ा जिलार नुआपड़ा ब्लॉक अंतर्गत कालिम दादर ठारे हीरा पत्थर थिबा चिन्हट होइछि। यार वैश्विक अर्थनैतिक और अन्य आनुषंगिक मूल्यांकन कार्य चालू अछि। सेपरि कलाहांडी जिलार जूनागढ़ ब्लॉक हिंजड़ी बाहाला जिलिंगबार ठारे माणिक थिबारे चिन्हट होइछि। वर्तमान सुधा ओडिशा रे कोनोसी मोती खनि चिन्हट कराଯାଇ नाही। राज्य में देवगढ़ जिलार रियामाल ब्लॉक अंतर्गत आदास रामपल्ली अंचल में तंबाबाही पत्थर ग्राफाइट निकेल सहित सुना थिबारे जଣା पड़छि। मयूरभंज जिलार कोलियाणा ब्लॉक अंतर्गत मदारासाही कांजिया अंचल में तंबाबाही पत्थर सहित सुना थिबार आकलन होइछि और केउंझर जिलार बंशपाल ब्लॉक अंतर्गत गोपुर जलडीही अंचल में सुना पत्थर थिबार सन्धान मिली। परवर्ती खबर विधानसभा बड़ मेडिकल अग्निकांड ताती सर्वदलीय बैठक फेल स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा दाबी अटल विरोधी। विधानसभा एसबी ट्रमा केयर आईसीयू अग्निकांड ताती स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा दाबी गृह को अचल कले विरोधी। 3 दिन हेलाणी प्रश्नकाल आलोचना बेले विरोधी हंगामा जो चली पारुनी गृह। यार भितर गृह को सुरखुरी परिचालना करने सर्वदलीय बैठक डाकिथिले बाचस्पति सुरम पाढ़ी हेले बाचस्पति समस्त आलोचना विफल होइछि। सर्वदलीय बैठक में स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिक इस्तीफा दाबी जैतरे अटल होइथिले उभय बीजेडी और कांग्रेस विधायक। फल बैठक में कौन निष्कर्ष हो पारि नथिला। सूचना अनुसार सकाल 10:30 प्रश्नकाल आरंभ होइथिला। आरंभरू गृह में देखा देथिला एसीपी ताती विरोधी बीजेडी और कांग्रेस विधायकों नाराबाजी कंपिथिला गृह। स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा दाबी और मृतकों परिवार को न्याय देबे हंगामा करथिले विरोधी। मात्र 12 मिनिट चलीथिला गृह को प्रथमे 11:30 पर गोटे जाए गृह मुलतवी घोषणा करथिले बाचस्पति सुरम पाढ़ी। परवर्ती खबर ओडिशार सफल धान क्रय मॉडल अनुधान करछन्ती छत्तीसगढ़ प्रतिनिधि दल। छत्तीसगढ़ उच्च स्तरीय प्रतिनिधि दल और खाद्य जगाण खाउटी कल्याण विभाग वरिष्ठ अधिकारी मध्य आज लोकसेवा भवन स्थित खाद्य जगाण और खाउटी कल्याण विभाग सम्मेलन कक्ष एक बैठक अनुष्ठित हो जायछि। विभाग अतिरिक्त सचिव श्रीजुक्त सुदाम चरण मंडल यह बैठक अध्यक्षता करथिले। जगाण विभाग साधारण परिचालना श्रीमती एलोरा सामल, खाद्य और जगाण खाउटी कल्याण विभाग उपसचिव श्रीजुक्त सरोज कुमार पंडा उपस्थित रही विभाग विभिन्न योजना और डिजिटल प्रक्रिया विषय छत्तीसगढ़ प्रतिनिधि दल को अवगत कर। प्रतिनिधि दल में छत्तीसगढ़ वेयर हाउस कॉर्पोरेशन परिचालन निर्देशक श्रीजुक्त आशीष टिकरिहा, छत्तीसगढ़ खाद्य और नागरिक जगाण और ग्राहक संरक्षण विभाग उपसचिव श्रीजुक्त विभर अग्रवाल, छत्तीसगढ़ विपणन संघर 2 जन विशेषज्ञ रही। परवर्ती खबर फास्टैग नुआ नियम लागू। एथर टोल टैक्स नदेले गणिब 2 गुणा जरिमाना। फास्टैग नियम रे हला बड़ परिवर्तन। केंद्र सरकार फास्टैग उपर एक कठोर निर्देशनामा जारी करछन्ती। देश रे हाईवे और एक्सप्रेसवे रे यात्रा करथवा लोकंक पई एबे नुआ नियम लागू होछि। केंद्र सरकार निर्देश देइछन्ति जे यदि फास्टैग माध्यम टोल टैक्स पेमेंट सफलतार सह प्रक्रियाकरण न हुए एवं जानवाहन चालक टोल बैरियर को अतिक्रम कर आगक बढ़ती तेज से 72 घंटा मध्य बकाया टोल राशि परिशोध करने को पड़ो। यदि यह 72 घंटा मध्य पेमेंट कर न जाए तेज ड्राइवर को मूल टोल परिमाण 2 गुणा देवाक पड़ो जहाँ जरिमाना भाव में विवेचना कर। जातीय राजपथ फी नियम संशोधन एक अंश भाव में केंद्र सरकार यह पदक्षेप कार्यकारी करछन्ति। कौन ड्राइवर जपटे टोल टिकस पेमेंट व्यवस्था को बाइपास करेंगे नहीं तार निश्चित करने फास्टैग माध्यम टोल टिकस देय संबंधी नियमावली को कड़ाकड़ी कर व्यतीत डिजिटल टोल आदाय भित्तिभूमि को सुदृढ़ करने और टोल टिकस नियमावली कड़ा अनुपालन सुनिश्चित करने यार उद्देश्य। परवर्ती खबर एलपीजी सिलिंडर अवैध गच्छित और कलाबजारी विरोध में कठोर कार्यानुष्ठान नेबाकू राज्य सरकार को केंद्र निर्देश। वैदेशिक मंत्रालय कहिछि जे
ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କର MTCFC ବିଷ୍ଣୁରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା 150 ଜଣ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭାରତ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ 12 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଇରାକର ବାସରା ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଭାରତୀୟ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି। MTCFC ବିଷ୍ଣୁର 150 ଜଣ ଭାରତୀୟ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ଇରାକ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ଭାରତ ପହଞ୍ଚିବେ। ଏହା ସହିତ ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଭାରତୀୟ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି ବୋଲି MEA ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ଆସିମ ଆର ମହାଜନ କହିଛନ୍ତି। MEA କହିଛନ୍ତି ଯେ 24/7 ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ଉପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ନାବିକ ଛାତ୍ର ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ଜାରି ରଖିଛି। ଅତିରିକ୍ତ ବିମାନ ପରିଚାଳନା ସହିତ ବିମାନ ପରିଚାଳନାରେ ଉନ୍ନତି ଘଟୁଛି ବୋଲି ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁନା ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଶସ୍ତା ହେଉଛି ସୁନା ଓ ରୂପା ଦାମ। ଆଜି ପୁଣି କମିଲା ସୁନା ଓ ରୂପା ଦର। ଗହଣା କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ନଜର ପକାନ୍ତୁ କେଉଁ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ସୁନା ଦର। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ସୁନା କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ଆଜିର ସୁନା ଦର। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା 1,54,640 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେପରି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 1,41,750 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଛି। ସେପରି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,54,640 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,41,750 ଟଙ୍କାକୁ ଛୁଇଁଛି। ସେହିପରି ମୁମ୍ବାଇରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ 1,54,640 ଟଙ୍କା ଓ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ 1,41,750 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 1,54,790 ଟଙ୍କା ଓ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,41,900 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ପ୍ରମୁଖ ସହରର ଚେନ୍ନାଇରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 1,56,000 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ 1,43,000 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ପୂର୍ବ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହର କୋଲକାତାର ଯଥାକ୍ରମେ 1,54,640 ଟଙ୍କା ଓ 1,41,750 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ କିଲୋ ପିଛା 2,60,000 ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଦିଗରେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। 2026-27 ବଜେଟରେ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶକୁ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ। ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ଚଳିତ ବଜେଟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଭୂତପୂର୍ବ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ଶରଣୀ କକ୍ଷରେ ମାନନୀୟ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଏବଂ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ ବିଭାଗୀୟ ବଜେଟ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ବିଭାଗ ପାଇଁ ମୋଟ 34,104.6 କୋଟି ଏବଂ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପାଇଁ ମୋଟ 10,204.60 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହରେ ପାରିତ ହୋଇଛି। ଏହି ବୃହତ୍ ପାଣ୍ଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ, ସଡ଼କ ସଂଯୋଗୀକରଣ ଏବଂ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହର ନୂତନ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖାଯାଇଛି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ବଜେଟରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ଓ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇଁ 2,450 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଅନ୍ୟୋଦୟ ଯୋଜନା ପାଇଁ 2,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ PM ଜନମନ ଯୋଜନା ପାଇଁ 30 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ବିବିଜି ରାମଜୀ ଯୋଜନା ପାଇଁ 5,575 କୋଟି ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଶ୍ୱ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଣରେ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ବାଧା। କାତାର ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଉପରେ ଇରାନର ମିସାଇଲ ମାଡ଼। କାତାର ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଉପରେ ଇରାନର ମିସାଇଲ ମାଡ଼। ଇରାନ ସିଧାସଳଖ କାତାର ଓ ରାସ୍ ଲାଫାନ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଉପରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ କରିଛି। ଏଠାରେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗ୍ୟାସ୍ ଫିଲ୍ଡ ସାଉଥ ପାର୍ସ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଏହାର ଜବାବରେ ଇରାନ କାତାର ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି। କାତାର ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଭୟଙ୍କର ଭାବେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି। ଉତ୍ପାଦନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ 20% ଗ୍ୟାସ୍ କାତାର ଯୋଗାଇଥାଏ। କାତାର ଏହାକୁ ନିଜ ଦେଶର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କହି ଇରାନର ସାମରିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଦେଶରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, ଇରାନର ଗ୍ୟାସ୍ ଫିଲ୍ଡ ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଥମ ଆକ୍ରମଣ ବିଷୟରେ ଆମେରିକା କିଛି ଜାଣିନଥିଲା। ଯଦି ଇରାନ ପୁଣି ଥରେ କାତାର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରେ, ତେବେ ଆମେରିକା ଇରାନର ପୁରା ସାଉଥ ପାର୍ସ ଗ୍ୟାସ୍ ଫିଲ୍ଡକୁ ବୋମା ମାଡ଼ କରି ଉଡ଼ାଇଦେବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଇରାନ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି, ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାର ପରିଣାମ ଭୋଗିବ ଇସ୍ରାଏଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଫସିଲା ଭାରତର ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍। ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନୌସେନା ପଠାଇଲା ଯୁଦ୍ଧପଥ। ଅପରେସନ ସଂକଳ୍ପ ଜାରି। ଇରାନ, ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଆମେରିକା ଭୀଷଣ ଯୁଦ୍ଧ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଆକାଶରୁ ଦିନରାତି ବାରୁଦ ବର୍ଷା। ତେଲ ଅଭିବ ଓ ପେଣ୍ଟାଗନ ମିସାଇଲ ମାଡ଼କୁ ଟକ୍କର ଦେଉଛି ତେହରାନର ଶସ୍ତା ଡ୍ରୋନ୍। ଶୀର୍ଷ ନେତା ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉନାହିଁ ଇରାନ। ତେହରାନର ଟାର୍ଗେଟରେ କେବଳ ୱାଶିଂଟନ କିମ୍ବା ତେଲ ଅଭିବ ନୁହେଁ, ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। କତାର, UAE, ସାଉଥ ଆରବ, ଓମାନ ଆଦି ଦେଶମାନଙ୍କ ଉପରେ ବୋମା ବର୍ଷା କରୁଛି ଇରାନ। ଏହା ସହିତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସାମୁଦ୍ରିକ ବାଣିଜ୍ୟ ମାର୍ଗ ହରମୁଜ ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଚକ୍ କରିଦେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଔଷଧ ତୈଳ ଦେଖାଦେଇଛି। ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ଓମାନ ସମୁଦ୍ରରେ ଏବଂ ଆରବ ସାଗରରେ ଅତିରିକ୍ତ ଯୁଦ୍ଧପଥ ମୁତୟନ କରିବ। ଏହା ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭାରତ ଆସୁଥିବା ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଏବଂ ହରମୁଜ ମାଳିର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ତୈଳ ଜାହାଜ ବାହାର କରିବା। ବ୍ଲୁମବର୍ଗ ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଭାରତ ମହାସାଗରରେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଜାହାଜ ସହିତ ଅଧା ଡଜନରୁ ଅଧିକ ଯୁଦ୍ଧପଥ ମୁତୟନ କରାଯିବ। ଏହିସବୁ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ହରମୁଜ ମାଳିର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ମୁତୟନ ହେବ।
କିନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ଉତ୍ତର ଆରବ ସାଗରକୁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଜଳମାର୍ଗରେ ପରିଣତ କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇରାନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଆମେରିକାର ଋଣ। ଗତ ମାସରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ମିଶି ଆମେରିକା ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଆକ୍ରମଣକୁ ମାତ୍ର କିଛି ସପ୍ତାହ ବିତିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେରିକାର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ସଂକଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ବୁଧବାର ସୁଦ୍ଧା ଏହାର ମୋଟ ଜାତୀୟ ଋଣ ରେକର୍ଡ $39 ଟ୍ରିଲିୟନ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି ସଂଖ୍ୟା ସେତେବେଳେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଆମେରିକାର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ପୁନଃ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ କାମ କରୁଛି, ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଟିକସ ଆଇନ ପାସ୍ କରୁଛି, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ପ୍ରବାସନକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରୁଛି ଏବଂ ଏହାର ଋଣ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ଆମେରିକାର ଋଣ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଆମେରିକାର ମୋଟ ଋଣ ଭାରତର ମୋଟ ଅର୍ଥନୀତି ଅପେକ୍ଷା 10 ଗୁଣ ଅଧିକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏସ୍ଆଇଆର୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା ଅଭିଯୋଗ, ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନିଲମ୍ବିତ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଫେଜ୍ 2 ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ରଶ୍ମି ସାହୁଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି। ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଗଠନ ସଂଶୋଧନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା ଅଭିଯୋଗରେ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି। ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଫେଜ୍ 2ରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ରଶ୍ମି ସାହୁଙ୍କୁ ବୁଥ୍ ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଆଇନ 1950ର ଧାରା 32(1) ଅନୁଯାୟୀ ଜିଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଚଞ୍ଚଳ ରାଣା ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଗୁପ୍ତଚର କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ 2 ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଗିରଫ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ହାପୁରରେ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏବଂ ଗୁପ୍ତଚର ବ୍ୟୁରୋ ଦଳ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ଭାରତରେ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଗୁପ୍ତଚର କରୁଥିବା 2 ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ଦିଲ୍ଲୀର ରମେଶ ନଗର ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକର ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ ପୋଲିସ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ସନ୍ଦିଗ୍ଧମାନେ ଭାରତରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳଗୁଡ଼ିକର ରେକି କରୁଥିଲେ। ହାପୁରର ଧୌଲନା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ, ଏଟିଏସ୍ ମେରଠ ଏବଂ ଗୁପ୍ତଚର ବ୍ୟୁରୋ ଦିଲ୍ଲୀର ମିଳିତ ଦଳ ପାକିସ୍ତାନ କୁଖ୍ୟାତ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଶାହାଦାତ ଭାଟିଓ ପାଇଁ ଗୁପ୍ତଚର କରୁଥିବା 2 ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଅଜିମ ରାଣା ଏବଂ ଆଜାଦ ରାଜପୁତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏହି 2 ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଭାରତରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳଗୁଡ଼ିକର ରେକି କରୁଥିଲେ। ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବ୍ୟୁରୋ ଦଳ ଦେଶ ବିରୋଧୀ ଚାଟ୍, ଫଟୋ, ଭିଡିଓ ଏବଂ ସ୍ଥାନ ତଥ୍ୟ ଥିବା 2ଟି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଜବତ କରିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି। ଉଭୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦେଶ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସହ ଜଡ଼ିତ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟେଷ୍ଟରେ ବିଫଳତା ଉପରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ଗମ୍ଭୀର। ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ଭାରତୀୟ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ଦଳ ସୀମିତ ଓଭର କ୍ରିକେଟରେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ସଫଳତା ପାଇଛି। 2024 ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପରଠାରୁ ଭାରତ କୌଣସି ଟି20 ସିରିଜ୍ ହାରିନାହିଁ ଏବଂ 2025 ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି ସହ 2026 ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନାମରେ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଓଲଟା ଚିତ୍ର ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯେଉଁଠି ଦଳର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅତି ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ରହିଛି। ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ବିପକ୍ଷରେ ସିରିଜ୍ ଜିତିବା ବ୍ୟତୀତ ଭାରତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବଡ଼ ସଫଳତା ପାଇନାହିଁ। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦଳ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସି ଘରୋଇ ମାଟିରେ ଭାରତକୁ 3-0ରେ ହରାଇଥିବା ବେଳେ ଦଳ 2024-25 ବର୍ଡର ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫି ମଧ୍ୟ ହାରିଛି। ସେପରି ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ 5 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜରେ 2-2ରେ ବରାବର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଭାରତକୁ 2-0ରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ୱାଶ୍ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ମିସାଇଲ ମାଡ଼, ବଜାର ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ କ୍ରସ୍, 1900 ପଏଣ୍ଟ ଖସିଲା ସେନ୍ସେକ୍ସ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଭାବ, ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ମିସାଇଲ ମାଡ଼, ବଜାର ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ମାର୍କେଟ କ୍ରାସ୍। ବମ୍ବେ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜର 30 ସେୟାର ବିଶିଷ୍ଟ ସେନ୍ସେକ୍ସ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଗୁରୁବାର ଓପନିଂ ସହ 1900 ଅଙ୍କ ଖସିଯାଇଛି। ସେପରି ନିଫ୍ଟି 550 ଅଙ୍କରୁ ଅଧିକ ଖସିଯାଇଛି। ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଔଷଧ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ହଠାତ୍ ବ୍ରେଣ୍ଡ ଔଷଧ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା $113ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସେୟାର ବଜାର ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ବିଏସ୍ଇ ସେନ୍ସେକ୍ସ ବୁଧବାର 76,704 ଅଙ୍କରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ଗୁରୁବାର ଏହା 74,750 ଅଙ୍କରେ ଖୋଲିଥିଲା। ଏହାର କିଛି ମିନିଟ୍ ପରେ ଏହା 74,685 ଅଙ୍କକୁ ଖସି ଆସିଥିଲା। ଏପରିକି ନିଫ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଖସିଛି। ବୁଧବାର ନିଫ୍ଟି 23,777ରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ଗୁରୁବାର ଏହା 23,197ରେ ଖୋଲିଛି। ଭାରତୀୟ ସେୟାର ବଜାର ଖସିବା ନେଇ ବିଦେଶକୁ ସଂକେତ ମିଳିଛି। ଇରାନ କତାର ସ୍ଥିତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଏଲ୍ଏନ୍ଜି ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ପରେ ଗଲ୍ଫ ଦେଶରେ ଔଷଧ ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଭାରତ ସମେତ ଜାପାନ, ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଭଳି ଦେଶରେ ବଜାର କ୍ରାସ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସାମ ନିର୍ବାଚନ, 28 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କଲା ବିଜେପି। ଏପ୍ରିଲ 9 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଆସାମ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ 2026 ପାଇଁ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ 28 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତାଲିକା ଘୋଷଣା କରିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ବ ଶର୍ମା ଜାଲୁକାବାରୀରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ। ଶାସକ ଦଳର ପ୍ରଥମ ଘୋଷଣାରେ ଦିଶପୁର ପାଇଁ ପ୍ରଦତ୍ତ ବୋର୍ଡଲାଇନ୍କୁ ନାମ ମଧ୍ୟ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ନନ୍ଦିତା ଗୋଲଚାଇଙ୍କୁ ଏଥର ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ତାଲିକାରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ଗୁଆହାଟୀରେ ସମସ୍ତ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜେପି ନୂତନ ମୁହଁକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି, ଯାହା ସହରାଞ୍ଚଳରେ ରଣନୀତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏକ ସଂକେତ ଦେଇଛି। ବିଧାନସଭା ବାଚସ୍ପତି
ବାଚସ୍ପତି ବିଶ୍ୱଜିତ ତୋମାରୀ को तामुलपुर प्रार्थी कराଯାଇଛି। भूपेन बोरा को बिहोपुर प्रार्थी कराଯାଇଛି। पूर्वतन बाचस्पति हितेन्द्रनाथ गोस्वामी को जोरहाट प्रार्थी कराଯାଇଛି। सेठारे से कांग्रेस गौरव गोगाई मुकाबला करेंगे। परवर्ती खबर बाहुबली नेता अनंत सिंह को मिला जमीन। जेडीयू बाहुबली विधायक अनंत सिंह को दुलाचंद यादव हत्या मामले में पाटना हाइकोर्ट जमीन मिली। अनंत सिंह गत वर्ष बिहार विधानसभा निर्वाचन समय हत्याकांड मामले में पाटना ब्यूरो जेल बंदी हो रही। कोर्ट बाहुबली विधायकों जमीन याचिका को स्वीकार कर जमीन प्रदान करने को निर्देश देते। हत्याकांड 2025 होता मकाम निर्वाचन प्रचार समय जनसुराज पार्टी समर्थक दुलाचंद यादव को हत्या कर घटना पर पुलिस अनंत सिंह को मुख्य अभियुक्त भाव गिरफ्त करथिला। या पूर्व निम्न अदालत जमीन आवेदन खारज कर देथिला, किंतु एबे हाईकोर्ट जमीन प्रदान करछंती। परवर्ती खबर ग्राउंड को ओह्लाइला अमेरिका सेना। तृतीय विश्वयुद्ध को नहीं भयंकर संकेत। जितेबाला अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फेब्रुआरी 28 इस्राएल सहित ईरान पर मिलित आक्रमण पर निर्देश देते सेतेबेले परवर्ती समय कौन हेबो विषय से जो मानसिक चित्र तैयारी करते आज वास्तवता सहित बहुत कम समानता रखिपारे। ईरान ट्रंप अपेक्षा बहुत अधिक शक्तिशाली खेलाड़ी बोली प्रमाणित होइछे। संघर्ष एवं तृतीय सप्ताह पहुंचलानी। तथापि प्रतिरक्षामूलक मनोभाव कार्य करने समय ईरान प्रत्येक अमेरिका इस्राएल आक्रमण जवाब देछि। उपसागरीय अंचल सहयोगी गुरुत्वपूर्ण आघात देछि। परिस्थिति एपरी एक स्थान में पहुंची जो डोनाल्ड ट्रंप चलता संघर्ष मध्य रणनीति परिवर्तन कर मन हो। रॉयटर्स एक रिपोर्ट अनुसार राष्ट्रपति ट्रंप प्रशासन यह अंचल में निजर सामरिक अभियान को वृद्धि करने मध्यप्राच्य हजार हजार अतिरिक्त अमेरिका सैन्य मुतयन करने को विचार कर। परवर्ती खबर कुवैतर युवराज आलोचना कले प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुवैतर युवराज शेख सबाह अल खलीद अल हमाद अल मुबारक अल सबाह आलोचना कर शुभेच्छा जणाइबा सहित आंचलिक सुरक्षा विकास समीक्षा करथिले। प्रधानमंत्री कुवैतर युवराज मोहम्मद शेख सबाह सहित कथा होते आगामी ईद पर्व अवसर में शुभेच्छा जणाइथिले। आलोचना समय श्री मोदी और युवराज पश्चिम एशियार परिवर्तित परिस्थिति उपर मत विनिमय करथिले और सांप्रतिक घटनाक्रम पर चिंता व्यक्त करथिले। प्रधानमंत्री कुवैतर सार्वभौमत्व और आंचलिक अखंडता उपर आक्रमण को भारत निंदा को दोहराई हर्मुज जलमार्ग माध्यम निरापद और मुक्त नौचालन सुनिश्चित करने सर्वाग्रे प्राथमिकता बोली गुरुत्वारोप करते। आंचलिक शांति और स्थिरता पर निरंतर कूटनैतिक संपर्क अपरिहार्य बोली उभय नेता सहमत होते। कुवैत में भारत संप्रदायर सुरक्षा और कल्याण पर निरंतर समर्थन लगी प्रधानमंत्री मध्य युवराज को धन्यवाद जणाइथिले। परवर्ती खबर आमे मुंड नईब नहीं कि भय करिब नहीं। साउदी विदेश मंत्री को चेतावनी। उपसागरीय देशगुड़िक उपर ईरान आक्रमण मध्य साउदी अरब तेहरान को चेतावनी देछि। साउदी विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान कहते जे ईरान को यार पड़ोशी उपर आक्रमण परिणाम भोगवाक पड़ो। से कहते जदि ईरान विश्वास कर उपसागरीय देशगुड़िक जवाब देवाक असमर्थ तेबे तेहरान भूल भावी। से ईरान को सीमा लंघन कर अभियोग कर आवश्यक हेले उपसागरीय देशगुड़िक सामरिक कार्यानुष्ठान ग्रहण कर अधिकार संरक्षण करती। से ईरान द्वारा ब्लैकमेल हेबे नहीं किंबा भयभीत हेबे नहीं। रियाद रे अरब एवं इस्लामिक देशगुड़िकर वैदेशिक मंत्री को एक जरूरीकालीन बैठक पर प्रिंस फैसल यह मंतव्य देते। से कहते ईरान को तार मत पुनः विचार करने को पड़ो। ईरान कार्यर राजनैतिक और नैतिक प्रभाव पड़ो। प्रिंस फैसल कहते ईरान बारंबार आक्रमण ईरान पर विश्वास ह्रास कर। विशेष कथा होची बैठक चलता समय ईरान रियाद एवं कातार रास लाफान शिल्पनगरी उपर आक्रमण करथिले। परवर्ती खबर एकाधिक विवाह कले 7 वर्ष जेल लिव इन रहिले पंजीकरण बाध्य। उत्तराखंड पर एवं गुजरात में लागू हेब यूनिफॉर्म सिविल कोड। बुधवार कैबिनेट बैठक में यूसीसी बिल को मंजूरी मिली। चलित अधिवेशन यूसीसी बिल पारित करने को सरकार प्रस्तुत चलती। यह नियम लागू होगा पर राज्य में समस्त समुदाय विवाह छाड़पत्र उत्तराधिकारी और लिव इन रिलेशनशिप एक नियम लागू होगा। तेबे अनुसूचित जनजाति को यह नियम बहिर्भूत कर अनुमान कर। यूसीसी लागू हेले राज्यर धार्मिक रीतिनीति अनुसार बहुत हेले बहुत और छाड़पत्र पंजीकरण अनिवार्य हो। नियम पालन न कले 10,000 टंकार जरिमाना देवाक पड़ो। से लिव इन रिलेशनशिप हेले जिला रजिस्ट्रार पाखे उभय पार्टनर जाए पंजीकरण करने को पड़ो और लगाइबाकू निष्पत्ति नेले नोटिफाई करने को पड़ो। ए संपर्क में जदि कौन पिला जन्म हुए ताले ताकू वैध संतान मान्यता मिलिबो। जन्मित शिशु को समस्त अधिकार मिलिबो। जदि कौन महिला को ताको पार्टनर छाड़िबे ताहले ताकू भरण पोषण देवाक पड़ो। सब धर्मर लोकंक पई विवाह पई समान आयु वर्ग रहिबो। पुरुषों पई 21 और महिलांक पई 18 आयु होइतबा अनिवार्य हेबो। परवर्ती खबर इस्राएल और उपसागरीय अंचल थिबा सामरिक घाटी उपर प्रचंड आक्रमण। रक्तमुखा ईरान बदला नेबाकू जारी रखिছে लड़ाई।
ଇରାନର ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ମୁଖ୍ୟ ଅଲି ଲାରିଜାନି ଓ ଜଣେ ଶୀର୍ଷ କମାଣ୍ଡର ଗୋଲାମ ରେଜା ସଲେମାନିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯିବା ପରେ ତେହରାନ ପକ୍ଷରୁ ଭୀଷଣ ପ୍ରତିଶୋଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଇରାନ ଏହାକୁ କେବଳ ସାମରିକ କ୍ଷତି ଭାବେ ନୁହେଁ ବରଂ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ବିପଦ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଇରାନ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏଲ୍ଏନ୍ଜି ହବ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ କତାରର ରାସ୍ ଲାଫାନ୍ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଉପରେ ଏକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବା ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କତାରକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଏଲ୍ଏନ୍ଜି ଉତ୍ପାଦନ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଉପସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଆମେରିକୀୟ ସାମରିକ ଘାଟି ଓ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଆଜି ଏକ ସଙ୍ଗେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଇରାନ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭାଙ୍ଗି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ତେବେ ଉପସାଗରୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି ଇରାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର HDFC ଓ PNB ବ୍ୟାଙ୍କର ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତିଗଲାଣି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। 1 ଏପ୍ରିଲରୁ ଦେଶର ଅନେକ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେମାନଙ୍କର ATM କାରବାର ନିୟମରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ମାଗଣା କାରବାର ସୀମା ଏବଂ ନଗଦ ଉଠାଣ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଶୁଳ୍କ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ବିଶେଷ କରି 1 ଏପ୍ରିଲରୁ ATMରେ UPI ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଇଥିବା ନଗଦ ଉଠାଣକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମାଗଣା କାରବାର ସୀମାରେ ଗଣନା କରାଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗିପାରେ। ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ବ୍ୟାଙ୍କ ATMରେ UPI ବ୍ୟବହାର କରି କରାଯାଇଥିବା ନଗଦ ଉଠାଣକୁ ଏକ ପୃଥକ କାରବାର ବର୍ଗ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ମାସିକ ମାଗଣା କାରବାର ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ। HDFC ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ନୂତନ ନିୟମାବଳୀ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ମାଗଣା କାରବାର ସୀମା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଥର ATMରୁ ନଗଦ ଉଠାଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅତିରିକ୍ତ କାରବାର ପାଇଁ 23 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ନିଜସ୍ୱ ATMରେ ପ୍ରତି ମାସରେ 5 ଥର ମାଗଣା ନଗଦ ଉଠାଣର ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ପହଞ୍ଚିଲା ଜଗ୍ ଲଡ଼କି। ରହିଛି 80,000 ଟନ୍ କଞ୍ଚା ତେଲ। ଭାରତୀୟ ପତାକା ଥିବା ଜାହାଜ ଜଗ୍ ଲଡ଼କି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଗୁଜରାଟର ମୁନ୍ଦ୍ରା ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଜଗ୍ ଲଡ଼କି ଏକ ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କରରେ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସରୁ 80,000 ଟନ୍ ମରବାନ ଔଷଧ ତୈଳ ନେଇ ଭାରତ ଆସିଛି। ପୂର୍ବରୁ 2ଟି ଭାରତୀୟ LPG ଟ୍ୟାଙ୍କର ଶିବାଲିକ ଏବଂ ନନ୍ଦା ଦେବୀ ଇରାନର ହରମୁଜ ପାଣି ଦେଇ ଆସିଥିଲା। ଓମାନ ଉପସାଗରରେ ଥିବା UAEର ଫଜରା ବନ୍ଦରରେ ଔଷଧ ତୈଳ ଲୋଡ୍ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଇରାନ ଜଗ୍ ଲଡ଼କି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଜଗ୍ ଲଡ଼କି ଉପସ୍ଥିତିରେ ଫୁଜାଇର ବନ୍ଦର ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା, ହେଲେ ଏହାର କୌଣସି କ୍ଷତି ହୋଇନଥିଲା। ଜଗ୍ ଲଡ଼କି ଏବଂ ଏଥିରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ନାବିକ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ସୁରକ୍ଷାରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ନିଜ ସ୍ୱଦେଶକୁ ଫେରି ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାରାଦୀପରେ ଲାଗିଲା ତୈଳ ଜାହାଜ, ମିଳିଲା ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଭାବିତ ଦେଶ ଓମାନରୁ ଏକ ଔଷଧ ତୈଳବୋଝୀ ଜାହାଜ ମେରାଇନ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଫ୍ଲୋରା ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ସିଙ୍ଗଲ ପଏଣ୍ଟ ମୋରିଂ ସିଷ୍ଟମ 3ରେ ବୁଧବାର ଲାଗିଛି। ଏଥିରେ ଥିବା 2,50,000 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଔଷଧ ତୈଳ ଅପସାରଣ ହେଉଛି। ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ତୈଳ ଖଲାସ ହେବ ବୋଲି ପୋର୍ଟ ଡେଲି ଟ୍ରାଫିକ୍ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଉକ୍ତ ଜାହାଜ ଇରାନ ପାଖକୁ ହରମୁଜ ଦେଇ ଆସିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଜାହାଜ ବୋଝେଇ ହୋଇଥିବା ବନ୍ଦର ମୁସ୍କାଟ ଓ ଓମାନ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରୁଷିଆନ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଗ୍ରେଡ୍ ଔଷଧ ତୈଳ ଏଥିରେ ଆସିଛି। ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଏଲ ଉକ୍ତ ତୈଳ ଆମଦାନୀ କରିଛି। ସମ୍ପ୍ରତି ଇସ୍ରାଏଲ ଆମେରିକା ସହ ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ଏନେ ଇରାନ ହରମୁଜ ଦେଇ ଆସୁଥିବା ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଛି, ଫଳରେ ଭାରତକୁ ତୈଳ ଓ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଏବେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଦେଖାଗଲାଣି। ଏପରି ସମୟରେ ଔଷଧ ତୈଳ ଯୋଗାଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବା କିଛିଟା ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜଗତସିଂହପୁରରେ ନର୍ସିଂ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଦାବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ଚାହିଦା ବଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ନର୍ସିଂ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିକଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପ, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ପାରାଦୀପ ବିଧାୟକ ସମ୍ପତ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ। ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ, କ୍ଲିନିକ୍ ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ନର୍ସମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଦକ୍ଷ ଏବଂ ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ରଖୁଥିବା ପେସାଦାର ନର୍ସ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ନର୍ସିଂ କଲେଜ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ରୋଗୀଙ୍କର ଠିକ୍ ଭାବେ ଯତ୍ନ ନେବା, ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ନେଇ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇଥାଏ। ଦକ୍ଷ ନର୍ସମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବାରୁ ନର୍ସିଂ କଲେଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ସହ ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରୁ ଚାପ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏହି 3ଟି ଷ୍ଟେସନରେ ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକର ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ରହଣି ନେଇ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦାବିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏବଂ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ରେଳ ସଂଯୋଗୀକରଣକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରପୁରମ୍ PH, ମନ୍ଦାସା ରୋଡ୍ ଏବଂ ପତପଟ୍ଟନମ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବରେ କିଛି ଯାତ୍ରୀବାହୀ ପାସେଞ୍ଜର ଏବଂ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକର ରହଣି ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଏହି ଅତିରିକ୍ତ ରହଣିଗୁଡ଼ିକ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ସୁବିଧା ଏବଂ ସୁଗମତାକୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। 20 ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ରହଣିଗୁଡ଼ିକର ବିବରଣୀ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା।
ट्रेन नंबर 58506 विशाखापट्टनम गुणपुर पैसेंजर हरिश्चंद्रपुरम पीएच रे सकाळ 8:33 रे पहुंचबो एवं सकाळ 8:34 रे प्रस्थान करिवो। सेपरि फेरिबा दिगरे ट्रेन नंबर 58505 गुणपुर विशाखापट्टनम पैसेंजर हरिश्चंद्रपुरम पीएच रे संध्या 17:08 रे पहुंचबो एवं संध्या 17:19 रे प्रस्थान करिवो। परवर्ती खबर युद्धग्रस्त ईरान को भारतर साहाय्य पठाइला औषध और चिकित्सा उपकरण। पश्चिम एशियाରେ बढ़ुଥିବା विवाद और युद्धर गंभीर स्थिति भितर भारत पुणी थे निजर मानवीय संवेदनतार परिचय देइछन्ति। भारत सरकार युद्धरे घेरी रहिथिबा ईरान साहाय्य पई आगु हाथ बढ़ाई चिकित्सा सहायता तेहरान पठाइछि। भारत पक्षरु पठाଯାଇଥିବା ଏହି जीवन रक्षक औषध और चिकित्सा उपकरण को औपचारिक भाव ईरान रेड क्रिसेंट सोसाइटी को दिया जाइछि। भारत में अवस्थापित ईरान राष्ट्रदूत फतह अली एही संकट समय मिलित सहायता पाई भारत सरकार को धन्यवाद जणाइछन्ति। से दिल्ली और तेहरान संपर्क को खूब गुरुत्वपूर्ण बोली कहउछन्ति। से कहउछन्ति ईरान भारत को एक बंधु देश भाव मानि थाए। फतह अली अनुसार दुई देशर हित समान रही और एभली कठिन समय परस्पर को सहयोग करने पारस्परिक विश्वास को आहरी मजबूत करिथाए। राष्ट्रदूत यह सूचना शेयर करिसेंति जे ना केवल भारत सरकार बरं एठारे साधारण नागरिक मध्य ईरान प्रभावित लोकों सहायता करने को आगक आसिछन्ति। दूतावास अनुसार बहु भारतीय मानवीय सहायता पठाइबा पई बारंबार अनुरोध करछन्ति। परवर्ती खबर ईरान घातक आक्रमण चेतावनी देले 12टी इस्लामिक देश। ईरान घातक बालिस्टिक मिसाइल आक्रमण रे भयभीत अरब देश गुड़िक तेहरान को आक्रमण रोकने देइछन्ति चेतावनी। साउदी अरब वैदेशिक मंत्रालय एक विवृत्ति मुताबक प्रमुख अरब और इस्लामी देशगुड़िकर वैदेशिक मंत्री मैंने रियाद रे ईरानी हमला संपर्कित एक बैठकर आयोजन करथिले। विवृत्ति रे कहाଯାଇଛି जे बुधवार होइतिबा बैठक रे अजरबैजान, बाहरीन, मिस्र, जर्डन, कुवैत, लेबनान, पाकिस्तान, कतार, साउदी अरब, सीरिया, तुर्की और यूएई वैदेशिक मंत्री मैंने अंशग्रहण करथिले। उक्त बैठक पर 12टी इस्लामिक देश पक्षरु ईरान को तत्काल आक्रमण बंद करने को कहाଯାଇଛି। विवृत्ति अनुसार 12टी मुस्लिम देशर वैदेशिक मंत्री मैंने एही कथा पर जोर दैछन्ति जे ईरान को सुरक्षा परिषदर प्रस्ताव 2817 पालन करने उचित। परवर्ती खबर मंदिर 500 मीटर मध्य मांस दुकान बंद, मुख्यमंत्री जोगी निर्देश। पवित्र चैत्र नवरात्रि को दृष्टि रखी उत्तर प्रदेश शामली रे पुलिस प्रशासन कड़ा पदक्षेप ग्रहण करिछि। जिले में मंदिर चारिपाखे मांस दुकान बंद करने एक स्वतंत्र अभियान आरंभ कर भक्तों धार्मिक भावना को सम्मान देवाई प्रशासन मंदिर 500 मीटर मध्य समस्त मांस दुकान को अस्थायी भाव में बंद करने को निर्देश देछि। यह घटना शामली सदर कोतवाली अंचल घटी जो मुख्यमंत्री जोगी निर्देश पर पुलिस प्रशासन संपूर्ण कार्यानुष्ठान मोड़ अच्छी। कोतवाली पुलिस एक बड़ पुलिस फोर्स सहित अंचल एक फ्लैग मार्च करथिला एवं मंदिर को जाउଥିବା प्रमुख रास्तार मांस दुकान गुड़ी को बंद करथिला। पुलिस कर्मचारी माने व्यक्तिगत भाव में परिस्थिति उपर नजर रखिथिले एवं दुकानी मानकु नियम पालन करने को निर्देश देथिले।